Ahaya Captain Jesus Prayer House. Hosaini Yesu nempa ibofie. Aha eye adum fie. Hallelujah. Amen. Aha na obo mpa ya Erade otie. Aha na se wo hwehwe Erade a ubehu no. Esanse Erade eyi ne dofo ne doba awo fie ha na se osre Erade mawa. Erade obeje ne so. Nti se waba ha kan komato yem na waba fie. Hallelujah. O hawa wo de baye no wo de fato baabi won san fam firi ha enko nti fo akoma no wadwe nyina brani mu ha na ne ye bia no fa ho hyem dwumadie we enko na wieye no na waye nhyira amen nyamedifo ewo ye ntem odifo a wote ne nka wo radio so na wo hwe no TV so no enne Erade abie kwan ama se won so ene ni ehia na dance ankofo di ewo TV so radio so no Erade mfa no so na omoa na won so edi wodie ehye Erade animonyam nti enne Erade obeye ho nsenkyerene amen odifo no asem biara ebefiri nenum beba odofo se wugidi nko ade a obeye nhyira hallelujah amen esanse asam no akase yenye Erade nyankopon ni na yebetim na yenye na difo nsu ni na ubedi ye nti se woje asam efiri Erade akoa enum ba ni dia odofo ubedi ye hallelujah nti wode wakoma ne wadwe nyina ebe ni mu ha ebra mi beyi nyamedifo a kire na mede kasemu no ahye ne nsem no ne aka wa ne se obehwe no na watie no esanse binum pɛ se wonu hu sa adum we anase wo mote na nso wo mahu nso wo mante na wode ye enhyira ne wani se hu ene waso se etie me baba yi odifo ede no akyerew enne me papa ne ho ayefe papa pa me hu no na me ka se o kokra na okofu plane ako US say na ye mo na ode na ho fe e ba ba kyerɛ mo eye manije e ma nwa ho asem yi odifo ede na kyerɛ papa nyame ahyira no nyame ngosla wo ne so Erade asem e wo ne nkyɛn nyame ama ne tumi onam no so ya nwade ne nsenkyerɛ ni bebre sa adom we no efiri no mafrase na Erade de na ko a ede dom na ko a se wu na oye kokro wa kama hallelujah amen no ho feye on kyerɛ no ho obu obi a yenyina mfa nsɛmbɔ kɛse pa enhye odifo kɛse a Erade de na dom ye ode na ya akyɛde ama ye weyebue no nam no so ɛgye nyame mba Prophet Isaac OFOSUHENE Gyimah odifo mu akwaba wa ho feye die Some Kasiapa Marade Israel Yanko Chamni Asahene Ya Huading Ya Namamo and Idaswo Nia
oyi ne ho adi kyerɛ Joshua na ɔkasa fei na maba sɛ Onyankopɔn dɔm so safohene ɔno na yɛdi n'akyi na yɛtietia n'anammɔ mu yɛfrɛ no Jesus Christ. Amen. Ne din na yɛde to ɔsom kɛseɛ anasɛ asɔre kɛseɛ so Captain Jesus Prayer House. Captain Jesus aseɛ ne ɔsahen Yesu aseɛ no Captain Jesus ɔsahen Yesu. Hallelujah. Amen. Obetumi atena se. Amen. Mema wa finhyia pa bio wɔ Awurade din mu. Afi ko ma tu yemfie so bebre. Afi sɛ na ne Awurade Nyankopɔn na madon so aka ne nyinaa bɛ mu. Na bɛ mu a efie bɛyɛ dɛ. You. Na nije ɛbɛba. Ɛnyɛ saara ma obi biara. Amen. Ɛwɔ Jesus Christ din mu. Amen. Afei fa animutew chia wo nua na mana kwa aba. Akwaba. Kacha nso waba atena se. Waba atena Osi ahead there. Na mmom ya amen na. Ma wonsan ko waso ho ɛ. Sɛ watse. Wani ho nso ɛ. Sɛ wahunu. Ba wonsam kɛseɛ ma Awurade pa. Ɛna yɛ memene da. Ɛna yɛ ayaresa da. Amen. Ɛna nso na dua no bɛfefɛ. Amen. Na weda no nso sɛdeɛ yehu no wayɛ saa pɛpɛɛpɛ. Amen. Ɛma emununkum abɛsi mo so. Amen. Nyame bɛyɛ adom ɛma odua no afefɛ. Amen. Na ɛnyene. You. Amen pa. Amen. Na gu nhyerɛne na so. Amen. Na bre. Amen. Wɔn sɛ deɛ wie mu nyɛ Nyame sakra na. You. Papa. Bɔ sɛm kɛseɛ paa bɛ Awurade. Nyame so ɛwɔ fie ha. Amen. Na nna bɛyɛ date a wɔrɛ mfi da. Amen. 1st December, 2nd December, 3rd December. Amen. Efiada, memreda, ene kwasiada. Amen. Bro nyabosomi mu. Ende di kan de tosomi ni de tosomi ensa. Amen. Ana mpaibo we afole ewo mu. Amen. Nyame ya wanwade enra wani je. Ene obeye de chensa. Amen. 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 Bo wonsam Awurade. Bo wonsam Awurade. Mejina menazo se Awurade akoa. Jesus. Nyame abasa so. Amen. Sisi a Captain Jesus Prayer House. Odifo Gyimah. Megusu kasai. Me kasa o Life FM. Amen. Life. Amen. Me kasa o High FM. Amen. Life. Amen. Odanfo 3. You. Me kasa o Ochiman FM. Amen. Me kasa o Achimansa FM. Amen. Ena nkrama mu nyina so number 1 radio. Beautiful. Ena santime mu so ye ma mo Kings Radio. Beautiful. Didi yakwaso nyina no radio yi ache eri ama Ghana amansan. Na enra maame bi kan se ewom ubetie wo radio ewom ubehwe wo TV. Nanso anye se woti ha na wuhu Nyame abasa. Yes. Ewrane fikofo dua. Opeso obi ati asesa nsam a moti wo radio ni TV so no eye Kind. onimu ha oma ha da otenne no na ogidi ye na obaye na nya wabehu no Onyankopɔn oso. Amen. Enti adofo amutie wo radio so mekanfo adom we de ma wo. Amen. Wo bedwiri wo na wiye. Amen. Na uti wie ya no siesie wo ho na sim. Na bedu nkoko na nwumre ya firi se dwumade ne mpempon so ye awie ene na nwumre na ochina kwasie. Amen. Nyame nam adom we so obekum ekuro biara na so odin da nipadua no ho. Yes. Enwuda. Yes. Amepa. Amen. Enye be ekuro aye friend ekuro. Amepa. Amen. Ekuro ni bewu. Oni wuni bronya. Yes. Se bronya no kura mpo na aka ne kakra new year no bedu no. Na apepa firi wona.
Beautiful. And let me jina me na so se Awurade akoa. Amen. Yare bi wo Bible mu Yesu Kristo frɛ no honhomum ene sotifo. Yes. Yare ne din di etwa. Honhomum ne sotifo. Yes. Ene na sube bie Jesus. na wati asem. Yes. Amen. Say onfi abofra ne so nko. Amen. Onfi papa ne so nko. Amen. Dodo agye no won wa agye ne din di ye no oma won tumi. Yes. Se wonye Nyankopɔn ma. Tumi no ode ma se ye Nyankopɔn ba no tumi ne beboa wo ma. Bɔne ade so bi ɛso a won tumi nyae no. Etu afire wo so. Amen. Emma wampa ye de ade kro no betua wo hwene mu kro a wobebu na nechie. Yes. Enye sarama wo. Amen. Ewo Jesus Christ de mo. Amen. Afe won so obesore anante. You. Na no adanse die nwaso bi amote ye no. Emra wo nkofo nyina wadi wo ho ya ade no omani abre no. Do mehu an se wo a wabubu akadem be se ne nan emfie nan emfie num. Ne omehu an se wo na wo be ya opoma kurampo enkura won sem no. Yes. Yes. So mewura no akasa. Amen. Na ebe ye ho e de amaw. Amen. Hallelujah. Praise God. Can 155. Also Jesus mejefo menua menyonko. Wona madwendwen nyina da wo so na de nyina mu no papa medan wo. So wa ye nhihye mame na masore a mede bei. Ma bisade a mede bei. Ma forbo a mede bei. Awurade menso wani na Gyimah me. Amen. Emu wonsem bebre. Na emra enyomto no ekoso no. Na onso utu anamon ye doso wo de aforbo ne to ho obi nso wo wachi enti wo dan ho ahwe na wa mpem obi mo tu anamon na be hye nyame no monyam utume ba entwen yom no
and Musu. Oh, see a crown on your foot. Aforoboso eneme ayapamono na osoro beka ne trene akire osoro ne aka ne trene akire efisi Onyankopon na obebu Onyankopon na obebu ate mai muntie na mebeka sa Israel tie na mebedi wadanse mi Onyankopon mi Onyankopon sa enye wukuma fodi enti na meka wani na wo shwa fodi e wo mani muda me mfa wo fie mu na ntwini sa na tie ne mo mo papo sa moye mu wanyina wo me ebepa apem so emoa minim ebepa so ntakra wo wanyina ne wire mwadu wanyina e wo me sa na tie sa kom de me a kom di nyame a akamerenso on kenjiro na wiase ne man ye wiase ne me wo mu nyina ye ne dia ni di anantwini na nkopon we ne ntwinam na me no papo moja o ma ponchi moja fa asida fo de bo asida fo de ma nyankopon na tia wa bo ade mo susu ni na fremi hia dem na mecho na wa sheme ne monyam never did show one monyam. Amen. Ya make us yamra oso. Amen. Never did tin ani mama o. Amen. Onfa afọlọbọ yi so. Amen. One kase ye. One adumonti. Amen. Amen. Yadamase.